ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमस्कारः। तर्हि अद्यतने पाठे तत्र पाठस्य विषयः भवति पञ्चवृत्तयः इति। पञ्चवृत्तयः इति ग्रन्थं दर्शयामि। अष्टमः पाठः अस्माकं व्याकरणग्रन्थे। वृत्तयः बहुवचनं, वृत्तिः, वृत्ती, वृत्तयः मतिशब्दवत्। व्याकरणशास्त्रे पञ्चवृत्तयः भवन्ति इति अस्ति। आदौ एव अस्माकं जिज्ञासा भवति, वृत्तिः नाम किम् इति। तर्हि तस्य अर्थकथनम् एवं भवति। वृत्तिः नाम किम् इत्यस्य उत्तरम् एवं स्यात्। वृत्तिः परार्थाभिधानम्। परार्थाभिधानम् एव वृत्तिः। इदानीं परार्थाभिधानम् इत्यत्रापि इति एकः शब्दः, अर्थ इति द्वितीयः शब्दः, अभिधानम् इति तृतीयः शब्दः। अभिधानम् इत्यस्य नाम इत्येव अर्थः। परार्थः, परार्थः नाम अपरार्थः। अत्र एकम् उदाहरणं वदामि। इदानीं पचति इति अस्ति। पचति इत्यस्य कः अर्थः? पचति इत्यस्य पाकक्रिया, पाकं करोति, पाकक्रियां करोति। पाकक्रिया धातुपदानि क्रियां बोधयन्ति, क्रियासूचकानि पदानि भवन्ति। इदानीं यदि अहम् अत्र कृत् प्रत्ययस्य योजनं करोमि, तत्र पुनः न्वुल् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति, न्वुल् इति। यदि एतं प्रत्ययं योजयामि चेत् तदा रूपसिद्धिः भवति पाचकः। पाचकः, पचति नाम पाकक्रिया प्रवर्तते। पाचकः नाम यः पाकं करोति। इदानीम् अत्र पाचकः अस्य रूपस्य सिद्धिः कथम् अभवत्? पच् धातुः तदनन्तरं न्वुल् इति तर्हि अस्मिन् पाचके इति पदे अर्थद्वयम् अस्ति। एकः अर्थः अस्ति पाकक्रिया, सः अर्थः तु धातोः प्राप्यते। अपरः अर्थः अस्ति कर्तृर्थः, इत्युक्ते कश्चन कर्ता वर्तते, स च अर्थः प्रत्ययात् प्राप्यते। पुनरेकवारं वदामि, पाचकः इत्यस्मिन् पदे अर्थस्य द्व्यंशः वर्तते। तत्र प्रथमः अंशः अस्ति पच् नाम पाकक्रिया। पाकक्रिया इति अर्थः धातुतः प्राप्यते।
न्वुल् इति प्रत्ययात्, न्वुल् इति प्रत्ययतः कर्तृत्वं प्राप्यते। अतः पाचकः नाम केवलं पाकक्रिया इति न, यः पाकक्रियां करोति सः पाचकः। तर्हि मूलधातुः इत्यस्य अर्थः केवलं क्रिया, किन्तु पाचकः इति कृदन्तशब्दस्य अर्थः भिन्नः। अतः परार्थं भिन्नार्थं भिन्नार्थस्य नाम एव वृत्तिः इति। यत्र यत्र भिन्नार्थं बोधयति, संपूर्णतया भिन्नार्थं न बोधयति, किञ्चित् मूलपदस्य अर्थम् आश्रित्य भिन्नार्थं बोधयति। अतः वृत्तिः इति अस्य संज्ञापदस्य व्यवहारः। व्याकरणशास्त्रे कति वृत्तयः भवन्ति? व्याकरणशास्त्रे पञ्चवृत्तयः भवन्ति। तर्हि काः ताः पञ्चवृत्तयः इति चेत् कृद्वृत्तिः। कृद्वृत्तिः नाम कृत् प्लस् वृत्तिः, कृद्वृत्तिः, अत्र जष्ट्वसन्धिः, कृद्वृत्तिः। कृद्वृत्तिः इति अत्र प्रथमः प्रकारः। द्वितीयः प्रकारः अस्ति तद्धितवृत्तिः। तृतीयः प्रकारः अस्ति समासवृत्तिः। चतुर्थः प्रकारः अस्ति एकशेषवृत्तिः। पञ्चमः प्रकारः अस्ति सनाद्यन्तधातुवृत्तिः। इत्येवं व्याकरणशास्त्रे पञ्चवृत्तयः परिगणिताः सन्ति। इदानीं कृद्वृत्तिः, पाचकः इति कृद्वृत्तेः उदाहरणम्। इदानीं पाचकः इति पदस्य इति वृत्तेः कः अर्थः? यः पाकं करोति सः पाचकः। तर्हि अत्र पाचकः इति कस्य उदाहरणं? कृद्, कृद् वृत्तेः उदाहरणं, कृद्वृत्तेः उदाहरणम्। अत्र एकं वाक्यं लिखितं, यः पाकं करोति सः पाचकः। अस्य वाक्यविशेषस्य नाम किं? वृत्ति अर्थ अवबोधकं वाक्यं विग्रहः। एतस्य वाक्यस्य किं कार्यम् अस्ति? एतद्वाक्यम् एतां वृत्तिं बोधयति, अर्थं कथयति। एतादृशस्य वाक्यस्य नाम भवति विग्रहः। यथा समासे तथा वृत्तौ अपि विग्रहः। पुनरेकं वदामि, व्याकरणशास्त्रे पञ्चवृत्तयः भवन्ति। वृत्तिः नाम किम् इति अस्माकं मनसि प्रश्नः स्यात्। वृत्तिः इत्यस्य लक्षणमुक्तं परार्थाभिधानम्। अस्मिन् पाठे एतद् न लिखितम्, अन्यस्मिन् ग्रन्थे पठित्वा अहं वदामि। परार्थाभिधानम्। परार्थाभिधानम् इत्यत्र अंशत्रयं, पर अर्थ अभिधानम्। अभिधानम् इत्यस्य नाम इति अर्थः। परार्थः नाम भिन्नार्थः, अपरार्थः। मूलपदस्य यः अर्थः अस्ति सम्पूर्णतया सः एव अर्थः वृत्तौ न भवति, किन्तु कश्चन भिन्नः अर्थः भवति। इदानीं पच् इति कश्चन धातुः। पच् इत्यस्य कः अर्थः? पाकक्रिया इति अर्थः। किन्तु यदा वयं पच् धातोः न्वुल् प्रत्ययं योजयामः तदा रूपसिद्धिः भवति पाचकः इति पदस्य। इदानीं पाचकः इति पदस्य कः अर्थः? केवलं पाकक्रिया इति वा? नैव नैव। पाचकः इति पदस्य अर्थः भवति यः पाकक्रियां करोति सः पाचकः इति। अतः परार्थं बोधयति। वृत्तिः सर्वदा भिन्नार्थं बोधयति। कस्मात् भिन्नार्थं बोधयति? मूलपदात्
भिन्नार्थं बोधयति। संपूर्णतया भिन्नार्थं बोधयति वा? संपूर्णतया भिन्नार्थं न बोधयति, क्वचित् भिन्नार्थं बोधयति। इदानीं किमपि वाक्यम् आवश्यकं भवति वृत्तेः बोधनार्थं, वृत्तस्य क्षम्यतां वृत्तेः बोधनार्थं यस्य वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते तस्य वाक्यस्य नाम भवति विग्रहः इति एतावान् भागः। एतत् पर्यन्तं स्पष्टं वा? प्रश्नः अस्ति वा? महोदय विग्रहः एकवारं वदतु महोदय। वृत्त्यर्थावबोध वृत्ति अर्थ पाचकः इति कृद्वृत्तिः अस्ति। पाचकः कृद्वृत्तेः उदाहरणमस्ति। इदानीं पाचकः इत्यस्य कः अर्थः? पाचकः इति पदस्य अर्थं वक्तुम् अहमेकं लघुवाक्यं लिखामि। यः पाकं करोति सः पाचकः। तर्हि अस्य वाक्यस्य नाम किम्? अस्य वाक्यस्य नाम भवति विग्रहः, विग्रहवाक्यं। यथा समस्तपदस्य अर्थकथनावसरे एकं वाक्यं लिख्यते, तस्य नाम अपि विग्रहः अथवा विग्रहवाक्यं। तद्वदेव अत्र वृत्तिबोधकं वाक्यं, वृत्त्यर्थ अवबोधकं वाक्यं भवति विग्रहः। वृत्त्यर्थं बोधयितुं यद् वाक्यं रच्यते तस्य वाक्यस्य विशिष्टं नाम भवति विग्रहः इति। अस्तु। इदानीं पञ्चवृत्तयः सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातं। तेषां नामानि कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनाद्यन्तधातुवृत्तिः इति पञ्चवृत्तयः सन्ति। तत्र प्रथमा वृत्तिः अस्ति कृद्वृत्तिः। कृद्वृत्तिः नाम कृदन्तानि पदानि। तदेव अत्र वृत्ति इति भिन्नेन पदेन उक्तं। कृद्वृत्तिः नाम कृदन्तानि पदानि। कृदन्तं नाम किम् इति पुनः अस्माकं मनसि प्रश्नः स्यात्। यदा धातुः भवति, धातोः प्रत्ययद्वयं योज्यते। तत्र एकविधप्रत्ययः अस्ति तिङ् प्रत्ययः, अपरविधप्रत्ययः अस्ति कृत् प्रत्ययः। यदा धातोः कृत् प्रत्ययः योज्यते, यद्रूपं प्राप्यते तद् कृदन्तं भवति, अथवा कृदन्तः शब्दः अथवा कृदन्तं पदम्। कृदन्तं पदम्। पुनः अयं कृदन्तः शब्दः द्विविधः। एकः शब्दः भवति यस्य लिङ्गं, विभक्तिः, वचनम् इति अंशत्रयमपि भवति। यथा पाचकस्य। इदानीं पाचकस्य इति पदस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गं, विभक्तिः षष्ठी, वचनं। कृदन्तः शब्दः अपि अव्ययं भवति। यथा किं पच् धातोः त्वा प्रत्ययः योज्यते चेत् पक्त्वा। एकवारं कोशे पश्यामि, तत्र भ्रमः अस्ति मम। पक्त्वा वा पक्त्वम्? पक्त्वा। तर्हि पक्त्वा अस्य लिङ्गं नास्ति, विभक्तिः नास्ति, वचनं नास्ति, अतः एतत् अव्ययं भवति। तर्हि कृदन्तः शब्दः द्विविधः। प्रथमः प्रकारः तत्र शब्दः इत्येव निर्देशः, द्वितीयः प्रकारः भवति अव्ययम्। इदानीं कृदन्त कृत् कृत् प्रत्यय विधायकानि सूत्राणि पश्यामः। कृत् प्रत्यय विधायकानि
सूत्राणि कानिचन पश्यामः। तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते ण्वुल् तृचौ। अत्र पदद्वयं वर्तते, अतः अत्र द्वितीया विभक्तिः। वस्तुतः अत्र द्वन्द्वसमासः। ण्वुल् पुनः ण्वुल् तदनन्तरं तृच् इति अत्र प्रत्ययद्वयं। प्रत्ययद्वयमपि कृत् प्रत्यय समूहे अंतर्भवति। बहवः कृत् प्रत्ययाः सन्ति। अस्मिन् सूत्रे ण्वुल् ततश्च तृच् इति प्रत्ययद्वयस्य उल्लेखनं वर्तते। इदानीं वृत्तिं पठामः। अत्र वृत्तिः इति पदस्य अर्थः भिन्नः। सूत्र विवरणात्मकं वाक्यम् एव वृत्तिः भवति। तर्हि अस्य सूत्रस्य ण्वुल् तृचौ इति सूत्रस्य वृत्तिः का? धातोः। अत्र पंचमी विभक्तिः। धातुतः, धातोः ण्वुल् तृचौ प्रत्ययौ स्तः। कस्मिन् अर्थे? कर्तरी अर्थे, सप्तमी। तर्हि कर्त्रर्थे, कर्तारं बोधयति। इदानीम् अत्र स्वीकुर्मः कृ इति कश्चन धातुः। अत्र यदि वयं ण्वुल् इति प्रत्ययं योजयामः चेत् तर्हि अन्ततो वयं प्राप्नुमः रूपं कारकः। कारकः इति पदस्य कः अर्थः? यः कार्यं करोति सः कारकः। इदानीं तृच् इति प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः, तर्हि अस्माकं रूपसिद्धिः भवति कर्ता। कर्ता इति पदस्य कः अर्थः? यः कार्यं करोति सः कर्ता। तर्हि कर्त्रर्थे तस्य धातोः कर्त्रर्थं प्राप्तुं ण्वुल् अथवा तृच् इति प्रत्ययद्वयस्य प्रयोगः शक्यते। एवमेव अत्र अपरः कश्चन धातुः अस्ति हृ इति, हरति। अत्रापि ण्वुल् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः चेत् हारकः इति रूपं सिद्ध्यति। तृच् प्रत्ययस्य योजनं कुर्मश्चेत् हर्ता इति रूपं। हर्ता हारकः पदं भिन्नं किन्तु अर्थः समानः। कर्तर्थं बोधयति, कर्तारं बोधयति। हरणकर्तर्थं बोधयति। यः हरणं करोति सः हारकः, यः हरणं करोति सः हर्ता। प्रत्ययद्वयमपि एकमेव अर्थं बोधयति, कर्तर्थं बोधयति। अत्र किञ्चित् विरामं स्वीकृत्य प्रश्नस्य अवकाशं कल्पयामः। सरलमेव अस्ति, अतः प्रश्नः नास्ति इति अहं चिन्तयामि। अग्रे गच्छामः। इदानीम् अत्र अपरः कश्चन कृत् प्रत्ययः। अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? यत्। यत् इति कश्चन कृत् प्रत्ययः। स्मर्तव्यं, कृत् प्रत्ययः धातोः विधीयते वा शब्दात् विधीयते वा? कृत् प्रत्ययः सर्वदा धातोः विधीयते। धातुः प्लस् कृत् एव भवति। शब्दः प्लस् कृत् कदापि न भवति। अतः मूलं यावत् धातुः एव भवति। कृत् प्रत्ययः धातोः एव विधीयते, धातोः परम् एव योज्यते, न तु शब्दात् परम्। अस्तु, इदानीम् अत्र किम् अस्ति? अचो। अचो यत्। अचो यत् नाम अत्र अचः विसर्गसन्धिः अभवत्। अचः यत्। अचः इति पंचमी विभक्तिः। कस्य पंचमी विभक्तिः? अच् इति शब्दस्य पंचमी विभक्तिः। अच् नाम किम्? स्वराः। अच् नाम सर्वे स्वराः इति कश्चन प्रत्याहारः। सर्वे स्वराः। अच् इत्यस्य पंचमी विभक्तिरूपम् अस्ति अचः। अचः नाम अच् अन्तात् धातोः। इत्युक्ते कश्चन धातुः भवेत्,
स च धातोः अन्तिमः वर्णः अच् वर्णः भवेत् इत्युक्ते स्वरवर्णः। तर्हि अत्र चि इति कश्चन धातुः वर्तते। अन्तिमः वर्णः कः अत्र? इकार। इकारः। इकारः अच् वर्णः अस्ति। पुनश्च अत्र जि इति अन्यः कश्चन धातुः लिखितः। अत्रापि अन्तिमः वर्णः अस्ति इ इत्येव। इ अपि अच् वर्णः अस्ति। यदा अच् वर्णान्तः धातुः भवति तदा यत् प्रत्ययस्य योजनं शक्यते। यत् प्रत्ययस्य योजनेन रूपसिद्धिः ची प्लस् यत् भवति चेयम्, जी प्लस् यत् भवति जेयम्। इदानीं कः अर्थः? पूर्वस्मिन् उदाहरणे अर्थः अस्ति यः तत् कार्यं करोति, यः हरणं करोति, यः कार्यं करोति सः कारकः, सः हारकः। अत्र कः अर्थः प्राप्यते? चेतुं योग्यं चेयम्, जेतुं योग्यं जेयम् इत्येव यत् प्रत्ययस्य अर्थः। इदानीम् एतद् लघुवाक्यम् अस्ति। इदमेव विग्रहः इति उच्यते। कस्य विग्रहः? कृद्वृत्तेः चेयपदस्य विग्रहः चेतुं योग्यं, जेयं जेतुं योग्यम्। अत्र अन्यदपि एकम् उदाहरणं दर्शयामि, तदा इतोपि स्पष्टं भवति। शङ्करा सैट् अत्र भजगोविन्दं पश्यामः। भजगोविन्दम् अस्ति, मोहमुत्करस्तु भज। साक्षात् अन्वेषणं करोमि। भजगोविन्दं स्तोत्रम्। स्तोत्रनिधि अस्ति चेत् तत्र सम्यक् भवति। स्तोत्रनिधि स्तोत्रनिधि सर्वासु भाषासु सन्ति किल? आमामां सत्यं। पुनश्च दोषाः अपि अत्यल्पाः स्तोत्रनिधि इति जालस्थाने। भगवद्गीता आगतम्। अहो अस्माकम् इष्टम् आसीत् भजगोविन्दम्, अत्र भगवद्गीता। अत्र सर्च् इति नास्ति वा? कः श्लोकः महोदय? गूगल् तः सर्च् कुर्मः। तत्र गेयं गीतं साक्षात् तस्य एव उट्टङ्कणं करोमि। गेयं गीतं नाम सहस्रम्। श्लोकः प्राप्यते चेत् पर्याप्तम् अस्माकं कृते। श्लोकम् एतदपि सन्ति। अत्र सर्वत्र यत् प्रत्ययः अस्ति। गेयं गातुं योग्यम्। अस्माकं जीवने किम् अस्ति गातुं सर्वोपरि योग्यं? गीता नाम सहस्रम्, भगवद्गीता पुनश्च नाम सहस्रम्, परमात्मनः नाम सहस्रम्। एतद्वयं गातुं योग्यम् अस्ति। नामसहस्रम् इति विष्णुसहस्रनामम्। ये वैष्णवाः ते विष्णुसहस्रनाम इति वदन्ति, ये शैवाः ते शिवसहस्रनाम इति वदन्ति। नामसहस्रम् इति उक्तवान्। विष्णुसहस्रनाम प्रसिद्धमस्ति। ध्येयं ध्यातुं ध्यानं कर्तुं किम् अतीव योग्यमस्ति? श्रीपतिरूपम् अजस्रम्। अजस्रं नाम सम्पूर्णं। कस्य सम्पूर्णं रूपं ध्यातुं योग्यमस्ति? श्रीपतिः, नारायणः, विष्णुः। श्रीपतिरूपं नेयं नेतुं योग्यं। जीवने कुत्र नेतुं योग्यम् अस्ति? सज्जनसङ्गे चित्तं नेतुं योग्यमस्ति। चित्तं नाम अत्र मनः।
मनः कुत्र नेतव्यं? सज्जनसङ्गे नेतव्यं। देयं अर्थं किं महोदय? नेतुम् इति अर्थे नेयं नेयं या नेयं नेतुं नाम नयति, टु टेक्, टु ಲೀಡ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚಿತ್ತಂ ಕುತ್ರ ನೇತವ್ಯಂ? ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೆ ಚಿತ್ತಂ ನೇತವ್ಯಂ, ತದೇವ ಯೋಗ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ. ಪುನಶ್ಚ ದೇಯಂ ದಾತುಂ ಯೋಗ್ಯಂ, ದಾನಂ ಕರ್ತುಂ ಯೋಗ್ಯಂ, ದೀನಜನಾಯ वित्तं देयम् इति अत्र अर्थः। एकनिमिषं, दूरवाणी आगच्छति, अहं स्वीकरिष्यामि। आर्या, can you, what happened, what time you will arrive? Kana, I'm having class till 12. Okay, Kana. देयं नाम दातुं योग्यं। कस्मै दातुं योग्यं? दीनजनाय वित्तं दातुं योग्यं। तर्हि अत्र चतुर्षु अपि पदेषु यत् यः प्रत्ययः अस्माभिः इदानीमेव चर्चितः, सः प्रत्ययः अत्र चतुर्षु अपि स्थानेषु पदेषु प्रयुक्तः वर्तते। गातुं योग्यं गेयं, ध्यातुं योग्यं ध्येयं, नेतुं योग्यं नेयं, दातुं योग्यं देयं। तर्हि अत्र पुनः पाठ्यक्रमं प्रति गच्छामः। कुत्र अस्ति तत्? अत्र अस्ति। चेतुं योग्यं चेयं, चेयः, चेतुं नाम संग्रहं कर्तुं, जेतुं योग्यं नाम जयं प्राप्तुम् इति जेतुं। तर्हि अयं द्वितीयः प्रत्ययः अस्माकं पाठ्यक्रमे कृद् वृत्तौ। कृद्वृत्तिः इति प्रथमः प्रकारः। तत्र द्वितीयम् उदाहरणं, प्रथमम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं प्रत्ययद्वयं ण्वुल् तृच् कर्त्रार्थे, द्वितीयं दृष्टं यत् इति योग्यार्थे इति वक्तुं शक्नुमः। प्रश्नः अस्ति वा? अग्रे गच्छामः वा? अग्रे गच्छामः। अस्तु। इदानीं तृतीयं सूत्रम् अत्र। तव्यत्, तव्य, अनीयरः। अत्र पदत्रयं वर्तते। तव्यत्, तव्य, पुनश्च अनीयर्, अनीयर् इति अत्र अहं पदत्रयमपि प्रथमा विभक्तौ लिखितवान्। अत्र त्रीणि पदानि सन्ति, द्वन्द्वसमासः। तव्यत् च, तव्य च, अनीयर्च, तव्यत् तव्यानीयरः इति अत्र बहुवचनं रूपम्। अनीयरः इति बहुवचनं रूपम्। तर्हि एते त्रयः अपि प्रत्ययाः धातोः एव विधीयन्ते। तर्हि धातुः प्लस् तव्यत्, तव्य, अनीयर् इस् इक्वल् टु कृद्वृत्तिः। कृद्वृत्तिः। तर्हि कस्मात् अयं प्रत्ययः विधीयते इति ज्ञातं। धातुः, धातुतः एव इति। रूपाणि पश्यामः। एध् धातुः प्लस् तव्यत् वा भवतु, तव्य वा भवतु, रूपं समानम् एधितव्यम्। अनीयर् प्रत्ययस्य योजनं क्रियते चेत् एधनीयम्। एवमेव चि इति धातुः तव्यत् वा भवतु, तव्य वा भवतु, रूपसिद्धिः तु चेतव्यः। अत्र पुल्लिङ्गस्य रूपं लिखितम्, अत्र नपुंसकलिङ्गस्य रूपं लिखितम्। अत्र नपुंसकलिङ्गस्य रूपं लिखितम्, अत्र पुल्लिङ्गस्य रूपं दर्शितम्। ची प्लस् अनीयर् प्रत्ययः चयनीयः। इदानीं त्रयाणामपि प्रत्ययानां कः अर्थः? कः अर्थः?
क्षम्यतां कः अर्थः मीनिंग कः इत्युक्ते अत्र अर्थद्वयं सूचितं कर्मार्थे भावार्थे च तर्हि अर्थद्वये भावार्थे कर्मार्थे च अर्थद्वये प्रत्ययत्रयं वर्तते तर्हि अत्र कर्मार्थः इति एकं भावार्थः इति एकम् आदौ कर्मार्थस्य उदाहरणं पश्यामः तदनन्तरं भावार्थस्य उदाहरणम् इदानीं कर्मार्थस्य उदाहरणम् अत्र लिखामि कर्मार्थः कर्मार्थः तेन ग्रामः गन्तव्यः अथवा गमनीयः कर्मार्थे वर्तते अयं कर्मणि प्रयोगः कर्मार्थे अत्र पदद्वयं वर्तते प्रत्ययान्तं पदं कर्मार्थे वर्तते कर्मार्थे एतद् अवगतं वा ग्रामः गन्तव्यः इदानीं भावार्थे भावार्थः इत्यस्य उदाहरणं पश्यामः तेन हसितव्यम् इति भावार्थः अस्माभिः सदा हसितव्यम् इति वाक्यद्वयमपि भावार्थे वर्तते भावः इत्यस्य कः अर्थः अत्र भावः इत्यस्य अर्थः क्रिया इति तेन हसितव्यम् अस्माभिः सदा हसितव्यम् इत्युक्ते we have to always be smiling and laughing आम् कः प्रश्नः तेन हसितव्यम् ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ अस्माभिः सदा हसितव्यಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗಲ್ಪಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ನಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಗಲ್ಪಡಬೇಕು ಶುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥ ಶುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತೇನ ಗ್ರಾಮಃ ಗಂತವ್ಯಃ ತೇನ ಗ್ರಾಮಃ ಗಮನೀಯಃ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಎರಡು ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಯಾ ಧಾತುಗಳು ಸಕರ್ಮಕಾಹ ಧಾತುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಸಕರ್ಮಕಾಹ येषां धातूनां कर्मपदं शक्यते ते धातवः सकर्मकाः धातवः केचन धातवः अकर्मकाः धातवः अकर्मकाः अतः अस्मिन् वाक्ये कर्मबोधकं पदं नास्ति यतोहि हस् हसति इति अकर्मकः धातु अकर्मकधातूनां एते त्रयः प्रत्ययाः भावार्थे विद्यन्ते सकर्मक धातूनां एते समानाः त्रयः प्रत्ययाः कर्मार्थे विद्यन्ते इत्येव भेदः ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾದುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಃ ಎರಡನೇದು ಯಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಧಾತುಗೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದರೂಪಂ ಕೀದೃಶಂ ಭವತಿ ಪದರೂಪಂ ಕೀದೃಶಂ ಭವತಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಶನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಚೀ
येनेन् स्टेप्स् कानि कानि सोपानानि अनुसृत्य चेयम् अभवत् इति चर्चा अस्माकं पाठ्यक्रमे नास्ति। अन्ततो गत्वा ची प्लस् यत् किं रूपं भवति तद् ज्ञातव्यं। प्रक्रिया अधुना न ज्ञातव्या। अत्रापि कृ धातुः ण्वुल् कारकः इति रूपं। तत् कथं कृ इत्यस्य परिवर्तनं मध्ये कानि सोपानानि सन्ति इत्यस्य ज्ञानम् अधुना न अपेक्षितं। किन्तु अन्ततो गत्वा फलरूपेण यद्रूपं सिद्ध्यति तस्य रूपस्य परिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः। इदानीम् अहम् एकं लिखामि, अत्र एकं पदं वक्ता। तर्हि अत्र कः प्रत्ययः अस्ति? प्रत्यय क्त प्रत्यय न न न वक्ता हर्ता कर्ता भावे भावे प्रयोगः कर्तृर्थे तृच् तृच् प्रत्ययः अस्ति। रूपं दृष्ट्वा कः प्रत्ययः अस्ति इति अस्माभिः ऊहनीयम्। इदानीम् इतोपि एकं पदं लिखामि, श्रोता। कः प्रत्ययः? तृच् प्रत्ययः एव। वक्ता इत्यस्य कः अर्थः? कः? यः वदति सः। श्रोता इत्यस्य यः शृणोति सः। कर्तृर्थे कर्तारं बोधयति। कर्तृवाचकत्वम् अस्ति, कर्तृत्वम् अस्ति। यः तत् कार्यं करोति सः एव अर्थः भवति तृच् प्रत्ययस्य। तथैव ण्वुल् प्रत्ययस्य अपि। इदानीं ण्वुल् प्रत्ययस्य सूचकः इति अहं लिखामि। सूचकः इत्यत्र कः प्रत्ययः? अकः अस्ति चेत् ण्वुल् एव प्रत्ययः। इदानीं सूचकः इत्यस्य कः अर्थः? सूचनां ददाति सः। यः सूचनां ददाति, यः सूचयति, यः सूचनां यच्छति, यः सूचनां वदति सः सूचकः। यः सूचयति सः सूचकः इति अर्थः। एवमेव इदानीम् अहम् अत्र एवमेव लिखामि, श्रोतव्यम्। श्रोतव्यम् कः प्रत्ययः? तव्यत्। तव्यत् इति प्रत्ययः। कस्मिन् अर्थे? श्रु धातुः शृणोति सकर्मकः वा अकर्मकः वा? कर्मकः। सकर्मकः। अतः कर्मार्थे अस्ति, कर्मार्थे अस्ति इति अंशत्रयमपि प्रतिसूत्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। वयम् अग्रे गच्छामः। प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। महोदय अत्र प्रत्ययत्रयम् अस्ति किल? तव्य तव्य तव्यत् अनियर् इति। तव्यत् तव्य समानमेव वा? अपि एतदेव। किन्तु मम अपि अयं प्रश्नः अभवत्, अतः एतत् सूत्रम् अष्टाध्यायम् उद्घाटयामि। तत्र किं लिखितमिति दर्शयामि। तस्य सम्पूर्णस्य अर्थं वक्तुं मम अपि सामर्थ्यं नास्ति, किन्तु तत्र यद् लिखितं तद् दर्शयामि। तेन अहं किञ्चित् ऊहां कृतवान्। इदानीम् अत्र पदद्वयं दृश्यते वा? कर्तव्यं कर्तव्यं। कः भेदः? अंडरलाइन नास्ति। अत्र स्वरचिह्नम् अस्ति, क इत्यस्य अधः त इत्यस्य अधः। अत्रापि स्वरचिह्नम् अस्ति, किन्तु त इत्यस्य अधः स्वरचिह्नं नास्ति। तर्हि अत्र केवलं स्वरभेदः, रूपभेदः नास्ति, स्वरभेदः। अत्र अस्य चिह्नस्य नाम उदात्त इति अहं स्मरामि। उदात्त चिह्नम् इति। अनुदात्त is upper one. Datta is upper. अस्तु अनुदात्त।
तर्हि सेंटर वन स्वरित सरि अनुदात्तस्वरः इल्लि अनुदात्तस्वरद्वयमस्ति अत्र अनुदात्तस्वरः एकः एव अस्ति एकनिमिषं द्वारम् उद्घाट्य आगच्छामि क्षम्यतां तदेव दर्शय अनुदात्तस्वरः अत्र आङ्ग्लभागम् उद्घाटयामि तत् किञ्चित् लिखितं एकवारं पठन्तु तत्र उदात्त इति अत्र लिखितम् अस्तु स्वरस्य किमपि नाम भवतु तात्पर्येण किं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते प्रत्ययद्वयं किन्तु तत्र भेदः अस्ति केवलं स्वरे इदानीं स्वरभेदात् किमपि प्रयोजनं वा आम् स्वरभेदात् प्रयोजनम् अस्ति किं तत् प्रयोजनम् अहं न जानामि प्रयोजनम् अस्ति किं तत् प्रयोजनम् इत्यस्य ज्ञानं मम नास्ति किन्तु तव्यत् प्रथमम् अस्ति तव्यत् द्वितीयम् अस्ति तव्य तृतीयम् अस्ति अणीयर् इदानीम् अणीयर् अपि पश्यन्तु नीय इत्यस्य एव रूपं भवति किल र इति दृश्यते वा अत्र पदे करणीय इत्येव र नास्ति तर्हि किमर्थं प्रत्यये रकारः अस्ति चेत् स्वरं बोधयितुं रकारः अस्ति इति अत्र लिखितं वर्तते तकार रेफौ तव्यत् इत्यत्र अन्तिमः तकारः पुनश्च अनीयर् इत्यत्र रेफः द्वौ अपि तकाररेफौ स्वरार्थौ इति अत्र निर्दिष्टम् अस्ति तर्हि स्वरं बोधयितुं तकारः तव्यत् मध्ये अन्तिमः तकारः अनीयर् मध्ये अन्तिमः रेपः स्वरस्य ज्ञानं बोधयितुम् अस्ति किन्तु स्वरस्य प्रयोगेण किं तात्पर्यं किं फलम् इत्यस्य विषये मम ज्ञानं नास्ति एतावत् जानामि अधिकं न अस्तु तर्हि पाठ्यक्रमं प्रति गच्छामः तर्हि अस्य उत्तरं प्राप्तं वा किञ्चिदिव आं महोदय अनन्तरं कदाचित् जनार्दन हेगडे महोदयः वा सचिन् महोदयः वा तादृशान् ज्येष्ठान् पृच्छामः चेत् वयम् उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः ते सम्यक् जानीयुः महोदय अचो यत् प्रत्ययः अस्ति किल तत्र चेयं जेयं पेयं तद् नपुंसकलिङ्गे एव भवितव्यं वा इदानीं ध्येयः नैव 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 इदानीं सर्वे अपि कृत् प्रत्ययाः द्विविधाः सर्वे अपि कृत् प्रत्ययाः द्विविधाः भवन्ति यथा शब्दः अस्ति चेत् तस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति इदानीं तत्र चेयं जेयम् इति उत्सर्गरूपेण नपुंसकलिङ्गरूपं दर्शितं किन्तु चेयः इत्यपि भवति जेयः इत्यपि भवति इदानीं देयं वित्तम् अस्ति अथवा देया सम्पत् इत्यपि भवति देया सम्पत् यतोहि सम्पत् इति स्त्रीलिङ्गं पदम् यदि तादृशः शब्दः नास्ति चेत् साक्षात् अव्ययमेव भवति अत्र अव्ययस्य संज्ञा नास्ति चेयं जेयम् इति नपुंसकलिङ्गं रूपं दर्शितं चेयः चेयं चेया जेयः जेयं जेया इदानीं यत् प्रत्ययस्य सर्वाणि रूपाणि प्रति धातुं यत् प्रत्ययस्य सर्वाणि रूपाणि अत्र कृदन्ते अष्टाध्यायी वेबसाइट मध्ये यत् इति अत्र दृश्यते वा भव्यः भव्या भव्यं भूधातोः यत् प्रत्ययान्तं रूपं भव्यः भव्या भव्यम् एवं सर्वेषामपि धातूनां यत् प्रत्ययान्तरूपाणि दर्शितानि ण्यत् अत्र ण्यत् यत् नास्ति ण्यत् यत्र यत् न भवति तत्र कदाचित् ण्यत् भवति एद्यः एद्या एध्यम् अर्थः समानः किन्तु प्रत्ययः भिन्नः यत् इत्यस्य अपवादः ण्यत् अत्र पश्यामः यत् नास्ति क्वचित् यत् न भवति तत्र ण्यत्
इदानीं वन्द्यं वन्द्यम् इति एकं रूपं वन्द्यम् इत्यस्य कः अर्थः वन्दनं कर्तुं योग्यं सः वन्द्यः गुरुः इत्युक्ते तस्य वन्दनं कर्तव्यं तस्य वन्दनं कर्तुं सः वन्द्यः तस्मै वन्दनं कर्तुम् उचितम् इति वन्द्यः वन्द्या वन्द्यः वन्द्यम् अत्र वन्दितुं वन्दितुं योग्यम् इति वन्द्यम् ण्वुल् इत्यस्यापि आदौ एव भवति ण्वुल् वन्दकः यः वन्दनं करोति सः वन्दकः तृच् अपि भवति तृच् इति ऋकारान्तं पदं पितृशब्दवत् पुल्लिङ्गे मातृशब्दवत् स्त्रीलिङ्गे धातृशब्दवत् स्त्रीलिङ्गे धात्री वन्दित्री स्त्रीलिङ्गे वन्दित्री इति ईकारान्तं पदं नदी शब्दवत् क्षम्यतां नदी शब्दवत् स्त्रीलिङ्गे पितृशब्दवत् पुल्लिङ्गे कर्तृशब्दवत् नपुंसकलिङ्गे कर्तृ अथवा धातृशब्दवत् नपुंसकलिङ्गे वन्दितृ ऋकारान्तः शब्दः वन्दिता वन्दितृ वन्दित्री एवं रूपः महोदय अन्यदस्ति इदानीं तृच् ण्वुल् प्रत्यये स्त्रीलिङ्गः अपि भवितुं शक्नोति किल इदानीम् उक्तवान् कारकः पाचकः इति उक्तवान् पाचिका इत्यपि शक्यते तत्र शक्यते तदा आदौ अस्माभिः प्रातिपदिकं प्राप्तव्यं तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्री प्रत्ययः योजनीयः गतपाठे वयं दृष्टवन्तः तत्र चतुर्धा स्त्री प्रत्ययाः विभक्ताः आकारान्ताः ईकारान्तः ऊकारान्तः तिः इति अत्र आकारान्तत्वं वर्तते वन्दिका इति वन्दकः वन्दिका आकारान्तत्वं वर्तते तदपि अस्ति अग्रे अचिरादेव आगच्छति अद्यतने अपि पाठे अस्तु गतम् इदानीम् अग्रे गच्छामः एतत्तु सुप्रसिद्धम् अस्ति अस्माभिः सर्वैः ज्ञातम् एव किन्तु केवलं नाम नूतनम् अस्ति निष्ठा इति निष्ठा इति अपरं संज्ञापदमस्ति अष्टाध्याय्यां निष्ठा इति संज्ञापदं किं बोधयति क्त क्तवतु प्रत्ययद्वयस्य अपि एकदा एव कथनार्थं निष्ठा इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते निष्ठा नाम क्त प्लस क्तवतु प्रत्ययः ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಒಂದು ನೂತನ ಪದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕ್ತ ಕ್ತವತು ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ तर्हि भूतार्थवृत्तेः धातोः निष्ठा प्रत्ययः स्यात् भावकर्मणोः भूतार्थं वक्तुं भूतकालार्थं बोधयितुं तत्तु सर्वे जानन्ति स्नातं तत्र स्ना धातुः अकर्मकः धातुः स्नाति इति लट्लकारे स्नातं नाम स्नानं कृतं वर्तते अतः अत्र भावार्थः इति लिखितम् कर्मार्थः नाम तत्र सकर्मकः धातुः स्तौति इति लट्लकारे रूपं स्तुतः नाम स्तुतिं कृतः इति अर्थः एष भगवान् स्तुतः भक्तैः भगवान् स्तुतः इति लघुवाक्यं तवतु प्रत्ययं तु सर्वे जानन्ति कृतवान् कर्त्रार्थे वर्तते यः कार्यं कृतवान् यः कार्यम् अकरोत् सः कृतवान् भवति अत्र केवलम् अत्र किञ्चिदिव वदामि वयं तवतु प्रत्ययं क्रियापदत्वेन प्रयोगं कुर्मः इत्युक्ते अहं ग्रामं गतवान् वस्तुतः अत्र कः अर्थः अहं ग्रामम् अगच्छम् वस्तुतः अहं ग्रामम् अगच्छम् इति अस्माकं विवक्षा अस्माकं वक्तुं
इच्छा अस्ति अहं ग्रामम् अगच्छम् इति, किन्तु सारल्यार्थं प्रवेशस्तरे शिक्षास्तरे आधिक्येन तवतु प्रत्ययान्तस्य एव अभ्यासः कार्यते। अतः वयं सहजतया वाक्येषु संभाषणेषु अहं ग्रामं गतवान् इति प्रयोगं कुर्मः। तर्हि अस्माकं मनसि कः अर्थः भवति? अहमिति ऐ, ग्रामम् इति विलेज्, गतवान् इति वयं किं चिन्तयामः अर्थं? gone अथवा वेण्ट् किमपि भूतकालस्य I went to village, I have gone to village, I went to village इति। I had been to village इति भूतकालार्थः। किन्तु वस्तुतः गतवान् इत्यस्य कः अर्थः? क्रियार्थे वर्तते वा? वेण्ट् इति अर्थः वा? कर्त्रार्थे वर्तते। यः ग्रामं गतवान्, यः ग्रामम् अगच्छत् सः गतवान्। वदामि, यः ग्रामम् अगच्छत्, कश्चन जनः अस्ति, सः ग्रामम् अगच्छत्, तर्हि सः कः? सः ग्रामं गतवान्, सः गतवान्। इदानीम् अत्र भिन्नरीत्या वाक्यस्य लेखनं करोमि। गतवन्तं जनम् आमन्त्रय। कः अर्थः अस्य वाक्यस्य? ಹೋಗುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ. ಹೋಗುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಹೋದಂತ ಜನರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರು. ಹೋದಂತ ಜನರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಗತವಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಹ ಗತವಾನ್. ಯೇ ಗತವಂತಃ, ಯಹ ಗತವಾನ್ ತಂ ಜನಂ ಆಮಂತ್ರಯ, ಅವನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಅವನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ. ಕರ್ತ್ರಾರ್ಥೇ ವರ್ತತೆ, ಕರ್ತುಃ अर्थे वर्तते, कर्तुः अर्थे वर्तते। किन्तु वयं क्रियार्थे अस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, न दोषाय। किन्तु प्राथमिकस्तरे एतादृशः प्रयोगः अनुमतः। किन्तु यदि अस्माभिः कोविद स्तरः अपि समापितः, अधुना काव्यस्य स्तरे वयं सर्वे स्मः, तर्हि अस्माभिः अहं ग्रामं गतवान् इति वाक्यस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। अहं ग्रामम् अगच्छम्, तर्हि कस्मिन् अर्थे तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तव्यः इत्युक्ते यस्मिन् अर्थे शास्त्रे तवतु प्रत्ययस्य विधिः उक्तः तस्मिन्नेव अर्थे, कर्त्रार्थे। सरलम् अस्ति महोदय, अतः बहु सरलम् अस्ति। अतः अहं गतवान्, सः गतवान्, एषः गतवान्। सारल्यं कुतः आगतम् इत्युक्ते प्रप्रथमतया शिक्षितत्वात्। प्रथमं शिक्षितवन्तं, प्रथमं यत् शिक्षितं तत् सरलम्। प्रथमं शिक्षितं सरलं, किन्तु सम्पूर्णतया न साधु। इदानीं भगवद्गीतामेव भवन्तः पठन्तु, पारायणं सर्वे कुर्वन्ति एव। तत्र क्रियार्थत्वेन इत्युक्ते वाक्ये अन्तिमपदत्वेन अहं ग्रामं गतवान्, तत्र तवतु प्रत्ययः दृश्यते वा इति पश्यन्तु। ये रामायणस्य पारायणं कुर्वन्ति, अन्ये ये महाभारतस्य वा, नो चेत् अन्येषां काव्यानां पारायणं वा पठनं कुर्वन्ति, अत्यल्परूपेण एव एवं दृश्यते। आधिक्येन लङ् लकारः वा लिङ् लकारः वा लिट् लकारः वा दृश्यते। अल्पेषु स्तरे, अल्पेषु सन्दर्भेषु एव तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियार्थत्वेन दृश्यते।
अतः अस्माभिः अस्तु प्रवेशस्तरे शिक्षास्तरे किं परिचयस्तरे कोविदस्तरे गतवान् भवतु, तदग्रे अगच्छत् भवतु इति अभ्यासः भवतु, किन्तु चिन्ता नास्ति। ज्ञापयामि केवलम् एतत्। इदानीं द्वितीयः प्रकारः अथवा द्वितीया वृत्तिः तद्धितवृत्तिः। अद्य केवलं वृत्तिद्वयस्य पठनं भवति, पुनः गुरुवासरे अवशिष्टानां भवति, यतोहि विषयः अधिकः अस्ति। तद्धितवृत्तिः इदानीं डैश प्लस कृत् इज इक्वल टू कृद्वृत्तिः, डैश प्लस तद्धित अत्र कथं लेखनीयं, तद्धित प्रत्ययः इज इक्वल टू तद्धितवृत्तिः। अत्र किं भवेत्? डैश प्लस कृत् प्रत्ययः अत्र किं भवेत्? कृद्वृत्तिः। अत्र उत्तरं तु कृद्वृत्तिः अस्ति। कृद्वृत्तिः उत्तरं तु कृद्वृत्तिः अथवा कृदन्तं पदं, किन्तु कृत् प्रत्ययः इज ऑलवेज एडेड टू व्हाट? धातु। ओनली धातु। प्लीज रिमेंबर, ओनली टू धातु। तद्धित प्रत्यय इज एडेड ओनली टू सुबन्त। सुबन्त. that we have to clearly remember. सुबन्तं, सुबन्तं. Actually we should say प्रातिपदिकम. Subantam means it will become vibhakti, vibhakti ending. Pratipadikam. So like krit is added only to dhatu, tadhita is added only to pratipadikam. Pratipadikam is subhantasya moolam rupam. Idanim after adding tadhita pratyayah, again we have two outcomes. Shabdah इत्युक्ते तस्य लिंगम वचनम विभक्तिः भवति अथवा कदाचित् अव्ययमपि भवति। तद्धित प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकम् अव्ययं भविष्यति। अत्रापि समानं, यथा कृत् प्रत्ययस्य तथैव तद्धित प्रत्ययस्य। अत्र कानिचन सूत्राणि सन्ति, तेषाम् अवलोकनं कुर्मः। केवलं तद्धितवृत्तिः, तद्धितवृत्तेः परम् अत्र अपरः वृत्तिः आगच्छति, सनाद्यन्त धातु वृत्तिः। अस्य पठनं थर्स्डे कुर्मः। श्वः 11 o'clock मम अपरः पाठः अस्ति, अतः श्वः पाठः न भवति। थर्स्डे सनाद्यन्त धातु वृत्तिः, पुनश्च एकशेष वृत्तिः चतुर्थः प्रकारः, पुनः एकशेष वृत्तिः अत्र एतदेव अन्तिमम्। कुत्र जातम्? अस्तु, यदा आगच्छति तदा पश्यामि। समासवृत्तिः, समासवृत्तिः अत्र न चर्चितः। समासवृत्तिः अत्र किमर्थं न चर्चितः? यतोहि समासस्य प्रकरणं भिन्नमेव अस्ति। तत्र 4 पाठाः सन्ति। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इति तत्र नैके पाठाः सन्ति। अतः अस्मिन् पाठे समासवृत्तिः विस्तरेण न चर्चिता वर्तते। अत्र 4 तटस्थः एव वृत्तयः चर्चिताः सन्ति। इदानीं तद्धितवृत्तिः, अत्र सूत्रं तस्य प्लस अपत्यम्। अपत्यम् इत्यस्य कः अर्थः? प्रोजिनी, प्रोजिनी, मग, प्रोजिनी, अपत्यम् इत्यस्य अर्थः तस्य अपत्यम्। षष्ट्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् अपत्ये अर्थे प्रत्ययाः वा स्युः। तर्हि अहम् उक्तवान् आदौ कः प्रत्ययः, कः अर्थः, तृतीयं किं रूपं भवति। अत्र कश्चन तद्धितः प्रत्ययः अस्ति। कस्मिन् अर्थे? अपत्यार्थे, अपत्ये अर्थे। पुनः अत्र किमपि वैशिष्ट्यम् उक्तं, षष्ट्यन्तात्। किमर्थं तथा इत्युक्ते दशरथस्य पुत्रः इत्येव वदामः किल। दशरथस्य पुत्रः, कुन्त्याः पुत्रः। तर्हि षष्ठी विभक्तिः भवेत्। तस्य प्रातिपदिकस्य षष्ठी विभक्त्यन्तात् रूपात् प्रत्ययः योज्यते इति अर्थः। आदौ षष्ठी विभक्तिः भवति,
पुनः षष्ठी विभक्तेः लोपः क्रियते, तदनन्तरं तद्धितः प्रत्ययः योज्यते, तदनन्तरम् इष्टं रूपं सिद्ध्यति। विभक्तिरूपं भवति, तस्य लोपः, तद्धितप्रत्ययः, इष्टं रूपम्। अत्र केचन प्रत्ययाः, एतत्तु केवलं विवरणार्थम् एकं सूत्रम्, उदाहरणानि अग्रे सन्ति। यतोहि तत्र प्रातिपदिकस्य अन्तिमः वर्णः कः इति आश्रित्य अपत्यार्थे एव भिन्न भिन्न प्रत्ययाः सन्ति। अपत्यार्थे एव बहवः प्रत्ययाः सन्ति। किम् आश्रित्य? प्रातिपदिकस्य अन्तिमः वर्णः कः इति आश्रित्य बहवः प्रत्ययाः सन्ति अस्मिन् एके एव अर्थे अपत्यार्थे। अत्र प्रथमः प्रत्ययः अस्ति ई, अतः ई, अत्। अत् इत्यस्य पंचमी विभक्ति रूपम् अस्ति अतः। कः प्रत्ययः? ई। अस्य प्रोनौन्सियेशन् सर्वदा अहं घञ् इति वदन्ति, अस्य घञ् इति। तर्हि घञ् इति चेत् अत्र अस्य कथं प्रोनौन्सियेशन्? ई इति वा किमपि स्यात्। प्रोनौन्सियेशन् उच्चारणे मम स्पष्टता नास्ति। अस्य घञ् इति श्रुतवान्, अस्य न श्रुतवान् साक्षात् कथम् अस्य उच्चारणं कर्तव्यम् इति। अदन्तात् प्रातिपदिकात्, अकारान्तात् प्रातिपदिकात्, अत्। अत् नाम केवलम् अकारः। ई प्रत्ययः स्यात् कस्मिन् अर्थे? अपत्ये अर्थे। अतः तत्र उदाहरणं दशरथ, दशरथ अकारान्तः, अत्र अकारान्तः, अतः अत्र ई इति प्रत्ययः। रूपसिद्धिः दाशरथिः, कः? रामः। तर्हि दशरथस्य अपत्यं पुमान् इत्युक्ते पुल्लिङ्गं, मेल् अपत्यं दाशरथिः। तथैव दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः, दाक्षिः अपि पुल्लिङ्गं पदम्। अह इति विष्णुः, अह इति विष्णुः। अस्त्य, अस्त्य नाम अह इत्यस्य षष्ठी विभक्ति रूपम्। अस्य अपत्यम्, अपत्यं पुमान् भवति इहि। इहि कः? इहि प्रद्युम्नः। जनकस्य नाम अह, पुत्रस्य नाम इहि। पश्यन्तु, अह इहि आगच्छतः इति वाक्यं भवतु। अह इति विष्णुः, इहि इति प्रद्युम्नः। तर्हि अत्र उदाहरणत्रयं दर्शितम्। अत्र इतोपि एकं वाक्यं वर्तते। पित्रोः साक्षात् जातः पुत्रः वा पुत्री वा अपत्यम् इति उच्यते। अपत्यम् इत्यस्य अर्थः अस्मिन् वाक्ये वर्तते। तद् अपत्यं गोत्रम् इति उच्यते। तद् अपत्यं गोत्रम् इति उच्यते। कदाचित् इदानीं राघवः इति पदं श्रुतं वा? राघवः, राघवः इति पदं कस्य कृते प्रयुज्यते? रघोः। राघवः कः? रामः एव। राम, श्रीराम। रघुपति राघव राजा राम। तर्हि तत्र राघवः नाम रामः एव। अत्र अपि अपत्यार्थे प्रत्ययः अस्ति। तर्हि रघु प्लस् तद्धित प्रत्ययः इज इक्वल टू राघवः। Is Rama the son of Raghu? वंशस्थः, वंशस्थः। So when we say apatya, this is what we have to remember. When we say apatya, it can mean child or born in that gotra. Both scenarios we have to accept. It can either mean direct child or born in that gotra. So Raghu's child is not Rama, but still we add one tadhita pratyaya in apatyarthe. Not gotra, vamsha. Vamsha. ಗೋತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರಘುದು ಗೋತ್ರ, ದಿಲೀಪಂದು ಗೋತ್ರ, ದಶರಥಂದು ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಗರ್ಗ ಗಾರ್ಗಿ ಅನ್ನೋದು ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು,
ಭಾರದ್ವಾಜ ಅನ್ನೋದು ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ರಘು ಅನ್ನೋದು ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ರಘು ಅನ್ನೋದು ಗೋತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹಾ, ರಘು ಗೋತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನೀವ್ ಹೇಳದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಘು ಗೋತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ರಘು ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದೌದು, ವಂಶಾಂತರ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಪತ್ಯ ಗೋತ್ರಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ರಘು ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಅಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಮಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಖಂಡಿತ ರಘು ಅಂತ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ರಘು ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನः अस्ति वा? न महोदय। अग्रे गच्छामः। स्त्रीभ्यः ढक् एतदपि तद्धितप्रत्ययः एव, किन्तु स्त्रीभ्यः ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಂದೆನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ವಿಷ್ಣುನಿನ ಮಗ, ದಕ್ಷನ ಮಗ, ದಶರಥನ ಮಗ ಅಂತ. ಯದಿ ತಾಯಿನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯಃ, ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕೇಭ್ಯಃ ಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ ಢಕ್ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಃ. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತೆಭ್ಯಃ ಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ अपत्ये अर्थे ढक् इति प्रत्ययः भवति. इदानीम् अत्र राधा, राधा ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪತ್ಯಾರ್ಥೆ ಢಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ರಾಧೇಯಃ ಕರ್ಣಃ. ಗಂಗಾಯಾಹ ಅಪತ್ಯಂ ಗಾಂಗೇಯಃ. ಭೀಷ್ಮನಾ? ಗಂಗೆ ಭೀಷ್ಮ, ಹೌದು. ವಿನತಾಯಾಹ ಅಪತ್ಯಂ ವೈನತೇಯಃ ಗರುಡ. ಗರುಡ, ಹೌದು. ತಾಯಿ ಹೆಸರು ವಿನತಾ. ಕುಂತ್ಯಾಹ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ಕೌಂತೇಯಃ. ಪಂಚ ಪಾಂಡವರುನು ಆದ್ರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೌಂತೇಯನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಅರ್ಜುನಗೆ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸುಪರ್ಣಯಾಹ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ಸೌಪರ್ಣೇಯಃ. ಸೌಪರ್ಣೇಯಃ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಏವಮೇವ ಆಂಜನೇಯಃ. ಆಂಜನೇಯಃ ಅತ್ರ ಕಿಂ ಭವತಿ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ? ಅಂಜನಾಯಾಹ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್. ಅಂಜನಾಯಾಹ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ಆಂಜನೇಯಃ. ತಾಯಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮಗ, ತಾಯಿಯವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯಃ ಢಕ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದಾನಿಂ ಅಪರಂ ಏಕಂ ಸೂತ್ರಂ ಅಸ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತದ್ದಿತ ವೃತ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ತೇನ ರಕ್ತಂ ರಾಗಾತ್ ಅಂತ ಅತ್ರ ತ್ರೀಣಿ ಏವ ಪದಾನಿ ಸಂತಿ ಸಂಧಿಕಾರ್ಯಂ ಕುತ್ರಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಸ್ಯ, ದಶರಥಸ್ಯ, ಕುಂತ್ಯಾಹ, ಅಂಜನಾಯಾಹ, ರಾಧಾಯಾಹ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಂ, ರಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ರಾಗಾತ್, ಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾತ್. ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ತದ್ಧಿತ, ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾತ್ ಪ್ಲಸ್ ತದ್ಧಿತ, ಬಟ್ ಕೀದೃಶಾತ್ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾತ್ ತದ್ಧಿತಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಯೋಜನೀಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸೂತ್ರೆ ರಾಗವಾಚಕಾತ್ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾತ್. ರಾಗವಾಚಕಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತ ಪದಾರ್ಥ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಅಂತ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಭಗಿನಿ is raising her hand. ಯಾರು ನಾನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ರೂಪಾ ಭಗಿನಿ. ಮಹೋದಯ, ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್, ಅಪತ್ಯಂ ಸ್ತ್ರೀ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಪೌರಾಣಿಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈಗ
ಈಗ ಕೂಡ ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದೇ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಇವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ನಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಕಾರ ಅಂತಹ ಹಲ್ ವರ್ಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪತ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ಸಂಧ್ಯಾ ಆಕಾರ ಅಂತಂ ಪದಂ. ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೊಸ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಒಂದು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ರೂಪನ್ ಮಗ ರೋಪ್ಯ ಆಗ್ತಾನ? ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಕಾಶ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ನಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಂಸ್ಕೃತತ್ವಂ ಸಾಧಯಾಮಹ. ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅದು ದಶರಥ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸರಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನೋದು ದಾ ಆಯ್ತು ಸರಿ. ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಕಾಶಿಹಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಮನೋಜಃ ಪ್ರಾಕಾಶಿಹಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಶರಥಃ ದಾಶರಥಿ, ಪ್ರಕಾಶಃ ಪ್ರಾಕಾಶಿಹಿ. ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮರುತಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ಮಾರುತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಾರುತಿಯ ಮಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಅಪತ್ಯಂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಾರುತಿ ಬಂದು ಇಕಾರ ಅಂತ ಪದಂ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಕಾರ ಅಂತ ಪದಂ. ಇಕಾರ ಅಂತ ಪದ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಪಂಡಿತರಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅತೀವ ಕಠಿಣಂ ಪ್ರಕರಣಮಸ್ತಿ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣಂ, ತದ್ಧಿತ ಭಾಗ. ಈ ತದ್ಧಿತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ನೀಲೇಶ್ ಬೋರ್ಡೇಸ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣಂ. ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 12 ಗಣಗಳಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ ಸುಮ್ನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಭಯ ಬೇಡ, ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು 12 ಗಣಗಳು. ಆಯ್ತಾ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಫಸ್ಟ್ ಗಣ ಪ್ರಾಗ್ದೀವ್ಯತೀಯ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಪ್ರಥಮಂ ಗಣಂ ಪಶ್ಯಾಮ. ಪ್ರಥಮೇ ಗಣೆ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣೆ ಏತಾವಂತಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಸಂತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣ. ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 12 ಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣ. ಈ ರೀತಿ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 12 ಗಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನ್ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕತೆ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿದೆ 24 30 40 ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್. ತದ್ದಿತ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 108. ನಮ್ ಭಗಿನಿರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಭಗಿನಿರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಇವರೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ October 6, 2018 ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 22nd April 2017 ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಮನ್ವಂತರ ಬೇಕೋ, ಕಲ್ಪ ಬೇಕೋ, ಯುಗ ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮ ಜನ್ಮೇ ಭವತಿ.
ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುವಿಧ ನೀಲೇಶ್ ಓಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೆಸರು. ನೀಲೇಶ್ ಬೋದಾಸ್ ಅಂತ, BODAS, ಓಕೆ ಬೋಡಸ್. ನೀಲೇಶ್ ಬೋದಾಸ್ ಅಂತ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಭಗಿನಿ ಇದು. 100 ಜಸ್ಟ್ ತದ್ದಿತ ಪ್ರಕರಣ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾಹ ತದ್ದಿತ ಪ್ರಿಯಾಹ ಅಂತ. ತದ್ದಿತ ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ತದ್ದಿತ ಪ್ರಕರಣಂ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ತಥಾಪಿ ಕೇ ಜನಾಃ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ ಪ್ರಯೋಗಂ ಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ. ಔತ್ತರೀಯಾಃ ತದ್ದಿತ ಪ್ರಿಯಾಃ ನ. ಅವರು ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಳಸಲ್ವಂತೆ, ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸದಂತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಈ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ತತ್ರ ಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಥಂ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಅವಶ್ಯಂ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ಗೆ ಮೊಮ್ಮಗನ್ಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು 4-5 ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೋದು. ತಾಯಿನ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟು, ತಂದೆನ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟು, ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತಾತನ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗೋತ್ರನ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಸ್ತು ಪುನಃ ಅತ್ರ ಆಗಚ್ಚಾಮಃ. ಅತ್ರ ಅಣ್ ಇತಿ ಪ್ರಾಯಃ ಏತತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಅದ್ಯ ಸಮಾಪಯಾಮಃ. ಅಧಿಕಂ ವಯಂ ಚರ್ಚಾಂ ಕುರ್ಮಃ ಚೇದಪಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮನಸಿ ನ ತಿಷ್ಠೇತ್, ಅತಃ ಏತದೇವ ಅದ್ಯ ಅಂತಿಮಂ ಸೂತ್ರಂ ಭವತು. ಅಣ್ ಅತ್ರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಇದು ಅಣ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಷಾಯೇಣ ರಕ್ತಂ, ಕಷಾಯದಿಂದ ರಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಷಾಯಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಹೋದಯ, ರಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತ ಅಂತನ? ಆ ರಂಗಿನಿಂದ ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಬಣ್ಣ 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 ವರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹನ? ಕಾಷಾಯ ವರ್ಣ. ಕಷಾಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ, ನನ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ಲಾತ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಷಾಯ ಈಸ್ ಕಾಷಾಯಂ ವಸ್ತ್ರಂ. ಕುಸುಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ವಿಶೇಷಣ, ಫ್ಲವರ. ಕುಸುಂಭ ಕುಸುಂಭ ಮಹೋದಯ, ಅದು ಲೀಲಾವತಿ ಭಗಿನಿ ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕೌಸುಂಭಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರತ್ತಂತೆ. ಕುಸುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್. ಕುಂಕುಮದ ಹೂವು, ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಕುಸುಬೆ ಹೂವು, ಕುಸುಬೆ ಹೂವು, ಹೌದು. ಕುಸುಬೆ ಹೂವು. ಸೊ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಆ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏತತ್ ಕೌಸುಂಭಂ ವಸ್ತ್ರಂ. ಕೌಸುಂಭಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಅದು ಕುಸುಂಬ ಹೂವುದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೇನ ಕಷಾಯೇಣ ಕುಸುಂಭೇನ ರಕ್ತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ವರ್ಣಃ ರಾಗಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ ಕುಸುಂಭ ಪದಾತ್ ಅತ್ರ ವಸ್ತ್ರಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಕಾಷಾಯಂ ವಸ್ತ್ರಂ, ಕಷಾಯದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವುದು ಆ ರೀತಿ. ರಂಜಕ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕಾತ್, ಆ ಪದ ಕಷಾಯ ಕುಸುಂಬ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ಕಲರ್. ರಂಜಕ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕಾತ್ ಪದಾತ್ ತೃತೀಯಾಂತಾತ್, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತ್ಯರ್ಥೆ ತಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ರಕ್ತಂ ಇತ್ಯರ್ಥೆ ಅಣ್ ಸ್ಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ ಅಂತ ತದ್ಧಿತ ಪ್ರತ್ಯಯ. ರಂಜಕ ದ್ರವ್ಯವಾಚಕಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತನಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಣ್ಣ ಅಂತನಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಲ್ಲ, ರಂಜಕ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಂಜ ಅದೇನದು?
ರಂಜ್ ಪ್ಲಸ್ ವುಲ್ ಉಲ್. ವುಲ್ ರಂಜ್ ಅಂತಾನೇನಾ ಧಾತು? ಆಮ್. ನಂಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಂಜಯತಿ ರಾಜಾನು ಅದೇ ಧಾತುನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರತ್ತು. ರಂಜಕಃ ರಜ್ಜ ರಂಜ ಅಂತ ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ರಂಜ್ ರಂಜ್ ರಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾದಿ ತಗೋಬೇಕಾ ವಾದಿ ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆನೋವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾದಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಂಜಕ ರಂಜಕ ನಾಮ ರಂಜನಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ. ರಂಜನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕಃ ಅರ್ಥಃ? ರಾಗಃ ಕಲರ್ ಕರೋತಿ ಇತಿ. ಕಲರ್, ಹೌದು. ರಂಜಕ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಃ ಅನ್ನೋದು ಕಲರ್ ಅಂತಾನು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ರಾಗಃ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯದ್ ರಂಜನಂ ಯಹ ರಂಜನಂ ಕರೋತಿ ಸಹ ರಂಜಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲರ್. ನಾವ್ ಅದ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಕಲರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ದ್ರವ್ಯ. ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ. ಅಂತ ದ್ರವ್ಯ ವಾಚಕಾತ್ ಅಂತ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾತ್ ಏಷಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯೋಜ್ಯತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಜಿದ್ರೇನು ನಮ್ ಕೈಗೆ ಚೇರ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಏನು ಹಚ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಕಲರ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ. ಕಲರ್ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಬ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕಲರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ ಕಲರ್ ಬಿಡುತ್ತಾ, ಕಲರ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಬಿಡುತ್ತೋ ತದ್ ರಂಜಕ ದ್ರವ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ. ರಾಗಂ ಕರೋತಿ ರಂಜನಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ರಂಜಕಃ. ರಂಜಕಂ ದ್ರವ್ಯಂ. ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವಾ? ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಮಹೋದಯ. ಏಕಮೇವ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ತತ್ತು ಚೈತ್ರಾ ಭಗಿನ್ಯಾಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಆಸೀತ್. ಗತಪಾಠೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯಾನಾಂ ವಿಷಯವ ನೈವ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯನ ಭಗಿನಿ. ಹೌದು, ಸಾರಿ, ಫುಲ್ ಗಿಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿನ್ನೆ. ನನ್ ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ದೆ. ಇದೂನು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಉಗಿತಶ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಉಗಿತಶ್ಚ ಉಕ್ ಇತ್ ಉಕ್ ಇತಃ ಉಗಿತಃ. ಉಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಉಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಕಾರ ಋಕಾರ ಲಕಾರ, ಇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಲೋಪ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಲೋಪ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಭವಾನ್ ಭವಂತಿ ಪಚನ್ ಪಚಂತಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಭವತ್ ಭೂಧಾತು ಪ್ಲಸ್ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಗಿನಿ? ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಮ್ಮ ಭವಾನ್. ಭವಾನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗೆ, ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಭವತ್. ಭವತ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭವಾನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭವತ್ನ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಭವಂತಿ. ಭವಂತಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಭವತ್ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಈಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಕಾರಸ್ಯ ಆಗಮಃ. ಆಗಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಿತ್ರವತ್ ಆಗಮಃ ಶತ್ರುವತ್ ಆದೇಶ. ಇದೂನು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ ವರ್ಣದು ಉಗಿತಃ, ಉಗಿತ್, ಉಕ್ ಇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಉಕ್ ಇತ್.
ಉಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಉ ರು ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಣದ್ದು ಲೋಪ ಆಗಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಲು ಅಲ್ಲಿ when we add ಶತ್ರು in ಭವತ್ ಋಕಾರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಲೋಪ ಆಯ್ತು ಋಕಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಋಕಾರ ಲೋಪ. ಅದರಿಂದ therefore we can add ನೀಪ್. ನೀಪ್. Similarly, ಪಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಶತ್ರು is equal to ಪಚತ್. ಪಚತ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀಪ್. ನೀಪ್ is equal to ಪಚಂತಿ. अत्र नकारस्य आगमः अस्ति, तदर्थम् अपरम् एकं सूत्रमपि अस्ति इति विवरणम् अहम् अष्टाध्याय्यां प्राप्तवान्. तत् दृष्ट्वा अहं वक्तुं समर्थः। महोदय, भवती भवन्ति द्वयमपि शक्यते वा? अधुनु शक्यते। भवती भवान् शब्दಕ್ಕೆ भवती भवन्ति द्वयमपि शक्यते वा? एकवारं द्रष्टव्यं। भवत् ಮಹೋದಯ, ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. भगिनी एकनिमिषं। भवन्ति इत्येव एकमेव शत्रुप्रत्ययान्तं रूपं। भवती नकारं विना रूपं नास्ति। स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इत्येव अस्ति। भवती ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. YOU ಅದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಭವಂತಿ ಅದು ಭೂಧಾತು ಭವತಿ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಚೈತ್ರ ಭಗಿನಿ. ಮಹೋದಯ, ಅದು ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ಗದು ಎರಡೂನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿದು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ? ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಲಿ ಉಗಿತಶ್ಚ ಅಂತ ಓದಿದ್ದಾಗ ತತ್ರೈವ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಏಕವಾರಂ. ಉಗಿತಶ್ಚ ಅಹಂ ಕಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅದ್ಯ ಏತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೂಧಾತೋಃ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಕೃತೆ ಭವತ್ ಇತಿ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾತ್ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಂ ದ್ಯೋತಯಿತುಂ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರೇಣ ನೀಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಧೀಯತೆ. ತತಶ್ಚ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾಂ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಶಪ್ಷ್ಯನೋರ್ ನಿತ್ಯಂ ಇತ್ಯನೇನ ನುಮಾಗಮಃ ನಕಾರಸ್ಯ ಆಗಮಃ ಅಪಿ ಭವತಿ ಯೇನ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಭಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? ಭವತ್ ಸರ್ವನಾಮ ಸಂಜ್ಞಕಃ ಶಬ್ದಃ ಎರಡನೇದಾ? ಚೈತ್ರಾ ಭಗಿನಿ ಕ್ಷಮ್ಯತ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಸಂ. ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಭವತ್ತು ಶಬ್ದ ನಾವಿದು ಭವತು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನೀ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಭವತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು ಹೌದು ಮಹೋದಯ. ನಾವು ಎರಡು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಈಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಈಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಈಕಾರ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ. ನೀಪ್. ಭವಂತಿ ಭವಂತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಕಾರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಇದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಎರಡು ಕಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ, ಸಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ ಪ್ಲಸ್ 3 is equal to ನ್ಯೂ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಂ. So first this origin we will see. There is one particular pratipadikam called bhavatu. Okay, this bhavatu
will become bhavat. So what lopa happened? Ukarasya lopaha. That is only uk it. Uk should become it. Uk should become adarshanam. Ut it sanya. Then to this uk it, after that we get bhavat iti rupam. Then we are adding ni pratyaya. So is this a pratipadikam? Yes, this is a pratipadikam. We are adding ni pratyaya, for which we are getting bhavati. This bhavanti, how we are getting here, we are starting from bhu dhatu. We are adding shatru pratyaya, which is resulting in a pratipadikam called bhavat. After it became pratipadikam, then we are adding neep. Because neep is a stri pratyaya which can be added only to pratipadikas. It can't be added directly to dhatu. So we added a shatru pratyaya, made it into a pratipadikam. Then to get its strilingam rupam, we are adding neep. During the process here, shap shenoho nityam, some other sutram is acting, because of which one numagamaha, nakara will enter, and therefore the desired form bhavanti. In both places, what we have to remember is neep comes into picture only when it is a pratipadikam. It is looking exactly same. Bhavat, 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 neep, neep. But this bhavat is from pratipadikam shatru bhavanti. This bhavat neep, this numagamaha is not taking place here. Only bhavati is coming. Why numagamaha is not taking place here? Here numagamaha is taking because of the shatru. Sha is there. Shyap shanoha nityam. Shatru pratyaya. Because of the presence of shatru pratyaya, this numagamaha. Here there is no shatru pratyaya. Therefore no numagamaha. Directly bhavati. Here there is no nakaraha. Nakaraha nasti atra. So even for pachanti also there will be nimagamaha. That's why it will be pachanti. Is it? Pachiti dhatuhu. Dhatu. Then shatru. Then pachat. Then neep. Then here neep numagamaha is taking place. Therefore pachanti. Nakara agamaha bhavati. Atah eva pachanti bhavati. Shamyata. Pachanti. Oh God. Pachanti. So when numagamaha does not take place, I do not have full knowledge. But I can just tell that here it is not taking place. Upari tadna bhavati. Adastat ubhayatra bhavati iti jnanam asti. Kimartham na bhavati, kimartham bhavati. Tarhi tasya pathanam maya kartavyam. Tad jnanam adhuna mama nasti. Kimartham na bhavati ityasya jnanam nasti. Bhavati va na bhavati va ityasya jnanam asti. अस्तु तर्हि अत्र अद्यतनं पाठं समापयामः तर्हि अस्माभिः कियत् पठितम् एतावत् पर्यन्तमेव इतोपि 1 2 3 4 5 6 सूत्राणि इन् तद्धितवृत्तिः no 1 2 3 सूत्राणि इन् तद्धितवृत्तिः 2 सूत्रम्स् इन् सनाद्यन्तधातुवृत्तिः and 1 2 3 4 5 sutrams in ekashesha vrittihi. Then abhyasa, which we will do on Thursday's class. Atra aham mangala shlokam uktva paఠం samapayami. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Recording स्थगयामि. तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति चेत् चर्चां कुर्मः. कुत्र recording stop.